अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर गाइड पाकिस्तान। आज की हमारी जो वीडियो है ये होने वाली ASF का फिजिकल टेस्ट पास कैसे करें। बहुत सारे मेल फीमेल के नीचे कमेंट में पढ़ रहा था कि सर ASF के फिजिकल टेस्ट में होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आपने ASF जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये वाली वीडियो आप लाजमी देख लें, ठीक है। अभी आपका जिस दिन फिजिकल होगा आपने अपने मुतलका सेंटर के ऊपर मैक्सिमम आप 8 बजे सुबह 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं। आप बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियाँ वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं, बहुत रश होता है, ठीक है। आपने कोई परेशानी नहीं लेनी, इजी हो के आपने वहाँ पे जाना है। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, क्योंकि आपने सुबह रनिंग के लिए जाना है। तो रनिंग के दौरान अगर आपने कुछ खाया होगा तो पेट में दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, तो उससे अच्छा सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता करें और आपने वहाँ पे चला जाना है। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपका CNIC और फिज़िकल जो टेस्ट की स्लिप अभी आई है वो आपकी चेकिंग होगी। उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वो दुरुस्त करेंगे, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। और जब आप वहाँ पे पहुँचे होंगे आपको सबसे पहले एक बैग दिए जाएंगे जो आप अपनी बॉडी के ऊपर पहनेंगे। बॉडी के ऊपर पहनने का मकसद ये है, उस बैग में नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 से 100 तक, और 100 लड़ के ही रनिंग करेंगे। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ठीक है। फीमेल भी 100 ही होंगी। जो रनिंग का एक बैच होगा वो रनिंग के लिए भागेगा। तो एक राउंड में आपकी रनिंग होगी 7 मिनट और 30 सेकंड आपकी रनिंग होगी, ठीक है। उसमें आपने 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है। तो ये 7 मिनट और 30 सेकंड बामुश्किल भी है, और मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो 5 मिनट 5.5 मिनट में कंप्लीट कर जाते हैं। तो आप वो कर सकते हैं तो वो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो मैं आपको लगाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी बात ये है, आप जब आपको बैग मिल जाएंगे अब आपने रनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप 1 2 3 4 लाइनें लगेंगी, बैच एक साथ ही भागेगा, एक ही टाइम होगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप बैच की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट में बैठे हों। उसका मसला क्या है, मैक्सिमम 50 मीटर की जो रनिंग है उसकी बचत होगी आपको, ठीक है। नंबर 2, सबसे पहले आप सबसे थोड़ा सा आगे होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही उन्होंने स्टार्ट रनिंग की फौरी से दौड़ लगा दी। आपने दौड़ नहीं लगानी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप पास कर जाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो भी आपने फौरी से दौड़ नहीं लगा देनी। ऐसा ऐसा सबसे पहले आप अपने जिस्म को गर्म करें, अपने खून को गर्दिश में लाएं। और एक बात, आपने अपनी मुट्ठी को इस तरह नहीं करना, इस तरह होनी चाहिए, L शेप में होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी हाथ इस तरह L शेप में होने चाहिए, और अक्सर मैंने देखा है कि ये लोग बस यहाँ पे ही हाथ सिर्फ हिला रहे होते हैं, यहीं पे नहीं। आपकी ये जो कोहनी है ये इस तरह पीछे जानी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह होगी तो ये जो आपके ये जो उंगलियां हैं ये हवा की सतह को चीरेंगी, और आपकी नज़रें सीधा मंजिल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ना ही बिल्कुल इस तरह नीचे गिरा देनी है आपने गर्दन, नहीं। आपने नॉर्मली एग्जैक्ट जहाँ पर आपने अपना कदम रखना है, जब आप रनिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपना अगला कदम कहाँ पे रखना है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और आपके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि यह कोई इतना कोई पहाड़ नहीं है जो मैं चढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा सफ़र होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। जब इतने लड़के आपके साथ भाग रहे होते हैं, किसी को धक्का नहीं देना। आपने सिर्फ अपनी एक लाइन मुकर्रर करेंगे, भाई मैंने इस लाइन में जाना है। दूसरे पहाड़ में जाते हैं जाएं, उनको आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको उनका कोई फ़ायदा है। आपने अपनी एक लाइन मुकर्रर करें। यह ना हो कि आप सड़क के इस तरफ जा रहे हैं जी, इस तरफ जा रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं। आप अपनी एक लाइन मुकर्रर करें और सीधा जाएं। रास्ते में अगर कोई मोड़ आता है तो आप अपनी लाइन पे मुड़ें। भाई किसी से क्या है आपको, आप अपनी रनिंग पास करने आए हैं, ठीक है। 3 बातें होगी। ये आपने अपने सीधा पोस्चर, आपके पीछे जाना चाहिए, नज़रें आपकी नीचे होनी चाहिए, और सीधा नज़रें नहीं आपने देखनी कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। इस तरह नहीं होगा। जब आप अपनी देखेंगे कि वो इतना सफ़र रहता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले ये जिस्म मिट्टी का बना है, आप इसको जिसमें मर्जी डाल दो ये डल जाएगा। सबसे पहले जो आपका फेल होता है वो आपका माइंड होता है।
اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچیں گے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ کی باڈی بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ جب آپ کا مائنڈ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو پریکٹس ہی نہیں کی، پریکٹس کر لیتا تو شاید میں کر جاتا، نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو رکھنا ہے بھائی میں کر سکتا ہوں، آپ کریں رننگ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی رننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، جب آپ کی رننگ کمپلیٹ ہوگی تب آپ نے فوری سے گر نہیں جانا، آرام سے۔ اور ایک بات میں بھول گیا، جب آپ کے پاس وہ ٹائم بتا رہے ہوں گے پیچھے یا آگے اے ایس ایف کا، ایئرپورٹ کا یا پولیس کا ایک ایمبولینس بھی ہوگی آپ کے بیچ کے پیچھے، اکثر اوقات جن لڑکوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ویٹ کو کم کریں، اور جب آپ کو وہ ٹائم بھی بتا رہے ہوں گے کہ اتنا ٹائم پڑا ہے، ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، جو لڑکے 5-5.5 منٹ میں رننگ مکمل کرتے ہیں ان کو پورے 10 نمبر ملتے ہیں، ایک نمبر بھی ان کا نہیں کم ہوتا۔ اور اسی طرح ٹائم وائز یہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے، اور 20 نمبر ہوتے ہیں فزیکل کے، اور 20 میں سے جو 15 تو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے 15 نمبر لیے ہیں، لیکن وہ پاس ہونے کے لیے نمبر ہوتے ہیں، وہ میرٹ میں آنے کے لیے نمبر نہیں ہوتے۔ میرٹ میں آنے کے لیے ہمیں نمبر چاہیے میکسیمم 18 سے 19، 18 نمبر تو ہونے لازمی ہے پھر اے ایس ایف کے اندر، کیونکہ ادھر کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں غریب ہوں تو جی میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، نہیں، آپ اپنا میرٹ بنائیں۔ اے ایس ایف واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کی 50% کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے میٹرک میں سے 50% ہونے چاہیے، بایو میں ہونی چاہیے، آپ نے کمپیوٹر میں ہونی چاہیے، آرٹس میں ہونی چاہیے۔ یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب آپ کے پاس 1-2 منٹ پڑے ہوں گے تب آپ اپنی بھائی جان لگا دیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر نہیں مر رہے، آپ گر نہیں رہے، آپ اپنی جان لگا دیں۔ جس طرح دوڑنا چاہتے ہیں ایک ہی پوسچر میں پہلے 5-7 منٹ دوڑیں، جب آپ کو پتا چلے کہ بھائی اب تو میں پہنچ رہا ہوں، پھر آپ دوڑ لگا۔ جو لوگ پہلے دوڑ لگاتے ہیں، رننگ کے سٹارٹ میں ہی دوڑ لگا دیتے ہیں، جی سٹارٹ ہو گئی ہے میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ 300 سے 400 میٹر دوڑ سکتے ہیں، بس اس کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے، ان کو اتنی سانس پھلاؤ ہو جاتا ہے کہ آپ انتہائی، میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ سڑک کے کنارے پڑے ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ کہ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ آرام سے اپنے باڈی کو گرم کریں، خون کو گردش میں لائیں اور آہستہ آہستہ جائیں۔ جب لاسٹ 2 منٹ یا 1.5 منٹ پڑا ہے تو آپ اس میں اپنی جان لگا دیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات یہ میل کے لیے بھی اور فیمیل کے بھی، میں نے فیمیل کو ایسے کہتے سنا ہے مجھے تو ہارٹ اٹیک آنے لگا تھا، میں تو مرنے لگی تھی، حالانکہ فیمیل کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا، میں نے ایسے لڑکیوں کو سنا ہے اپنے کانوں سے۔ تو مہربانی کریں، اپنی پریکٹس کریں، اور 10 نمبر آپ کے ہیں فزیکل کے، رننگ کے ہیں، 5 نمبر آپ کے پش اپ کے ہیں، اور 5 نمبر سٹ اپ کے ہیں۔ 2 منٹ کے اندر آپ نے 22 پش اپ لگانے ہیں، اور 2 منٹ کے اندر ہی آپ نے 22 سٹ اپ لگانے ہیں، اور یہ 20 نمبر آپ کے ٹوٹل فزیکل کے بنتے ہیں۔ جو لوگ رننگ کلیئر کر جائیں گے ان کو ایک دفعہ فوری آپ کا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا، میکسیمم 1 یا 1.5 منتھ کے بعد ہوگا آپ کا ریٹن ٹیسٹ، جو ہوگا وہ 1.5 منتھ کے بعد ہوگا۔ تب تک آپ کے پاس تیاری ہے، ہم اپنے چینل کے اوپر، اسی چینل کے اوپر تیاری بھی کروا رہے ہیں، اے ایس ایف کے متعلق تقریباً 10 سے پلس ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ ہم کوئی آپ سے پیسے نہیں لے رہے، فیس نہیں لے رہے، میں نے بہت سارے چینلز دیکھے ہیں جن کے اوپر پیڈ پرمیشن لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں لے رہے کیونکہ ہمیں الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو اگر آپ کے 10 میں سے 10 آ جاتے ہیں رننگ کے نمبر، اگر آپ 6 منٹ کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں نا، 6 منٹ کے اندر 6:30 میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو اب بھی آپ کو 10 نمبر ملیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پش اپ لگاتے ہیں، اور میں ایک بات بتا دوں، یہ 22 کی 22 پش اپ نہیں لگواتے، جو بندہ پش اپ ٹھیک لگا رہا ہے وہ تقریباً 15 سے 16 اتار لیں گے، آپ کو پورے کے پورے 5 کے 5 نمبر ملیں گے۔ وہ کہیں گے اتنے لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی آنے کا ٹائم مل رہا ہوتا، اس لیے وہ 15 پہ 16 پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ آپ کو بتائے نہیں جائیں گے یہ نمبر، آپ کو تب بتائے جائیں گے جب آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے، اور ایک سلپ آپ کو وہ آپ کے ہاتھ میں تھمائیں گے کہ یہ آپ کی سلپ ہے فزیکل، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کارنامہ سارے انجام دے آیا ہوں۔ تو رننگ آپ کی ہوگی،
पुश अप आपके हो गए, सिट अप हो गए। मेरिट पर आने के लिए आपको 18 नंबर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और रिटन टेस्ट उसकी तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप को ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको फिज़िकल टेस्ट के अंदर अब कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि फ़िज़िकल में क्या क्या होता है। और कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं खाना पीना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक बात मेरी और ये ज़हन नशीन कर लें, रनिंग से पहले आप 5 मिनट 6 मिनट कभी पानी नहीं पिए, कुछ भी ना खाएं। जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे आपके पेट में दर्द होगी, नहीं रनिंग होगी, आपसे नहीं भागा जाएगा। तो लिहाजा अपनी तैयारी करें। जिन लोगों के पास टाइम है और जिनका टेस्ट है कल, वेल एंड गुड। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।